Kalau korang nak buat website macam ni, we have to understand apa benda semua ni, which is the structure of HTML, and we can do that in 5 easy steps. So let's just open up Visual Studio Code dan buka file yang kita buat dalam episode 1. Remember how in the first episode kita guna cara shortcut untuk buat structure HTML dengan type tanda seru dan lepas tu tekan tab. But kalau betul-betul nak belajar HTML, kita kena tahu macam mana nak tulis semua structure ni sendiri. Jom kita padam semua tu dan mulakan dengan empty page. Benda pertama yang kita perlu buat adalah nyatakan jenis document, which is declaring the doctype. Jadi type je simbol kurang dari tanda seru dan lepas tu tulis doctype. Alright, so walaupun Visual Studio Code cuba untuk lengkapkan kod ni untuk kita, tapi kita cuba tulis ni real. So kita kena tulis tanda seru doctype HTML supaya browser web tahu yang dokumen ni guna HTML. Lepas tu kita perlu create element HTML, which is the HTML element. Untuk buat element, kita guna simbol kurang dari, tulis nama element yang dalam case ni adalah HTML dan tutup. Dan macam biasa, Visual Studio Code akan tutup elemen tu untuk kita. Okay, so sekarang kita dah ada opening tag dan closing tag untuk elemen HTML. Untuk isi kandungan, kita akan letak elemen lain dalam ni. Jom bagi ruang sikit dekat sini. Dalam elemen HTML, kita masukkan pula elemen head, which is the head element, which is our next step. Alright, so selepas head, kita perlukan elemen body, which is the body element. And don't worry, I will explain in a bit what each of this actually is. So setiap dokumen HTML mesti mula dengan elemen HTML macam ni. Dalam elemen ni yang macam kita baru buat, kita perlukan satu elemen head dan satu elemen body. Elemen head ni untuk benda-benda yang tak nampak dalam browser window. Jadi head ni akan mengandungi tajuk yang dekat sini, some additional information about the page, a link to CSS file dan lain-lain. So sepanjang kursus ni, kita akan isi head dengan pelbagai elemen. Tapi untuk buat masa sekarang, apa yang kita nak buat adalah nyatakan tajuk sahaja, which is the title. Jadi, let's use the title element for that. Halaman ni, kita nak namakan Travel Tales of Malaysia. So itulah tajuk kita untuk post blog ni. Okay, dan kemudian kita perlu tag penutup untuk elemen ni. Kemudian, body sebenarnya untuk semua elemen yang akan kelihatan di browser. Jadi, semua elemen yang kita lihat di dalam browser akan selalu ada dalam elemen body. Dan untuk tunjuk pada korang, kita akan gunakan heading one element. And let me write down the beauty of Malaysia. Itulah kandungannya. Alright, finally, the last step is to save our file, which is the saving and indentation. Kita belum save file ni lagi, tapi bila kita save nanti, Visual Studio Code akan format file ni untuk kita. Jadi, jom kita cuba save. Ada tak apa-apa perubahan? Oh, tak ada apa-apa perubahan? Ya, sebab inilah sebenarnya cara yang betul untuk tulis. Let's say kita biar selang banyak-banyak dekat sini. And save again. And dia akan betulkan semula, nampak tak? Sama juga kalau kita buang semua selang atau indentation ni and save again, and pretty extension yang kita download dari episode 1 akan betulkan semula. Now, korang akan lihat sekarang kita dah ada indentation yang betul. Dan dengan indentation, sebab elemen head contohnya dalam HTML, ia sepatutnya ada ruang belakang ni untuk jadikan ia jelas secara visual. Alright, so selang ni sebenarnya cumalah tab. Jadi, kalau kita tekan key tab ni, ia akan tambah satu lagi level indentation. Dan sekarang ni ia pada level yang sama dengan title, which doesn't make sense sebab tajuk juga dalam head. Let's save it back and betulkan indentation kita. So untuk mudah faham, boleh anggap indentation ni macam hierarchy of element dalam HTML. Alright? Jadi, kita ada head dalam HTML dan dalam head kita ada elemen title. Oleh itu, ia ada satu lagi level indentation. Okay? Indentation ni sebenarnya hanya untuk sebab estetik untuk jadikan kod kita lebih mudah dibaca. Sebab kalau korang tulis macam ni tanpa indentation langsung, browser faham je, tak ada masalah. Cuma all the programmers will hate you. So try to make it readable for all of us, alright? Thank you. And I think kita dah sedia sekarang untuk buka ni dalam browser.
Jadi, jom kita pergi ke folder project kita dan lepas tu double click index.html. And there we go. Alright, so kita dapat title kita di sini dan our heading. And yeah, now that korang dah faham structure HTML in these 5 easy steps, kita boleh mula isi semua kandungan ni. And we'll do that in the next episode, alright? And with that, I'll see you guys in the next one. Happy coding!